नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करूछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रापाटी केउठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि जून मास 28 तारिख 2026 रविवार। तेबा डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटिए रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु। एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा मंच मयूरी गणनाट्य आज हेउछि तार शेष कैंप रो शेष रजनी। पहाड़ी साही ठाकुर मुंडा मयूरभंज रे आजिर नाटक आखि कांदुछि लुह सरुनी। बनदुर्गा गणनाट्य आज हेउछि तार शेष कैंप रो शेष रजनी। डेणुओ निमापड़ा पुरी रे आजिर नाटक खुशी आसीथिला रातिको पाई। यात्रा दुर्गा मंदिर तार आगामी यात्रा वर्ष 2026-2027 वर्ष पई आखड़ा पूजा 16/7/2026 गुरुवार। स्थान रानीताल भद्रक रे। अपेरा जाग्यसेनी तार आखड़ा घरे प्रथम नाटक रिहर्सल आरंभ हो जाइछि। नाटक महापुरुष रचना जगन्नाथ राउत, निर्देशना एन ज्ञानेन्द्र। यात्रा इंद्रभुवन तार आखड़ा घरे प्रथम नाटकर प्रस्तुति आरंभ हो जाइछि। नाटक तो स्वामी मोर कौन हेबो रचना गणेश राउत, निर्देशना भगवान पंडा। अपेरा राज दरबार तार आखड़ा घरे प्रथम नाटक रिहर्सल आरंभ हो जाइछि। नाटक तम परी केही नाही रचना प्रदीप बेहेरा, निर्देशना रंजन विश्वाल। यात्रा सिंह बाहिनी तार आखड़ा घरे प्रथम नाटक रिहर्सल आरंभ हो जाइछि। नाटक एड़ा रचना दीपक जेना, निर्देशना महेश हाजरा। यात्रा राजनंदिनी तार आखड़ा घरे प्रथम नाटक रिहर्सल आरंभ हो जाइछि। नाटक कंचा डाहाणी रचना जीवन जेना, निर्देशना राजगुरु विजय दास। अपेरा श्री गणेश तार आखड़ा घरे प्रथम नाटकर प्रस्तुति आरंभ हो जाइछि। नाटक समय लेखुछि नुआ कहानी रचना डॉक्टर सुधांशु नायक, निर्देशना अश्रुमोचन महांती, गीत निगम मिश्र, संगीत अमृतांशु पट्टनायक। कोणार्क गणनाट्य तार आखड़ा घरे प्रथम नाटकर प्रस्तुति आरंभ। नाटक अभिमानिनी मु अलकानंदा रचना सुश्री रामेश्वरी, निर्देशना किशोर खंडवाल, संगीत विकास शुक्ला। यात्रा केसरी तार आखड़ा घरे प्रथम नाटक रिहर्सल आरंभ हो जाइछि। नाटक नुआ प्रेमिका रचना विजय राउल, निर्देशना मनोज प्रधान, गीत मानस सासमल, संगीत विकास शुक्ला। यात्रा धोली तार आखड़ा घरे प्रथम नाटक रिहर्सल आरंभ हो जाइछि। नाटक लव जिहाद रचना दीपक जेना, निर्देशना दिनेश राउत, संगीत अमृतांशु पट्टनायक। अपेरा माहेश्वरी तार आखड़ा घरे प्रथम नाटक रिहर्सल आरंभ हो जाइछि। नाटक बोझ रचना दीपक जेना, निर्देशना सुरेश नायक, संगीत पप्पू पम्पम। शिवानी गणनाट्य तार आखड़ा घरे प्रथम नाटक रिहर्सल आरंभ। नाटक
ପାହାଡ଼ ସେପାଖେ ପ୍ରିୟାର ଗାଁ। ରଚନା ଡକ୍ଟର ନିହାରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାୟକ। ବଳିଆ ସାର୍। ଅପେରା ଖଣ୍ଡଗିରି ତାର ଆଖଡ଼ା ଘରେ ପ୍ରଥମ ନାଟକ ରିହର୍ସାଲ ଆରମ୍ଭ। ନାଟକ ତତେ ବୁଲେଇ ନେବି ଖଣ୍ଡଗିରି। ରଚନା ପପୁ ବ୍ରହ୍ମ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ରାଜଗୁରୁ ବିଜୟ ଦାସ। ଗୀତ ମାନସ ସାସମଲ। ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଲା। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଆଖଡ଼ା ଘରେ ପ୍ରଥମ ନାଟକ। ନାଟକ ତୁ ମୋ ରାମ ତୁ ପରଶୁରାମ। ରଚନା ଡକ୍ଟର ନିହାରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ। ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଲା। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ତାର ଆଖଡ଼ା ଘରେ ପ୍ରଥମ ନାଟକର ରିହର୍ସାଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ନାଟକ ଭାଉଜ ଭାଇରାଲ। ରଚନା ହର ବାରିକ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ହର ବାରିକ। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତାର ଆଖଡ଼ା ଘରେ ପ୍ରଥମ ନାଟକ ରିହର୍ସାଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ନାଟକ ଭିଲିଆନ। ନାଟ୍ୟ ରଚନା ଅରୁଣ ବାରିକ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ତାପସ ସ୍ୱାଇଁ। ଗୀତ ପଞ୍ଚାନନ ନାୟକ। ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ତାର ଆଖଡ଼ା ଘରେ ପ୍ରଥମ ନାଟକ ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ନାଟକ ଜୀବନ ପଥରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ। ନାଟ୍ୟ ରଚନା ଅଧ୍ୟାପକ ସୁଧାଂଶୁ ନାୟକ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଲିଟିଲ ମାଷ୍ଟର ବିନୋଦ ରାଉତ। ଗୀତ ନିଗମ ମିଶ୍ର। ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଲା। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମହଲ ତାର ଆଖଡ଼ା ଘରେ ପ୍ରଥମ ନାଟକ ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ନାଟକ ତୋ ନା ପାଖରେ ମୋ ନା ଲେଖା। ନାଟ୍ୟ ରଚନା ଦୀପକ ଜେନା। ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ତାର ଆଖଡ଼ା ଘରେ ପ୍ରଥମ ନାଟକ ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ନାଟକ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର। ରଚନା ଦୀପକ ଜେନା। ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଶାରଦା ରଣା। ସଙ୍ଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଗୀତ ମାନସ ସାସମଲ। ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଆଖଡ଼ା ଘରେ 2026-2027 ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ନାଟକ ଆଖଡ଼ା ଚାଲିଛି। ନାଟକ ତୁ ବଦଳି ଗଲୁ ମୁଁ ସେମିତି ଅଛି। ରଚନା ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା। ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।